дарси имрӯзаи мо фаслун фи баяни муфтирати сам. Мисол фасл дар бораи ҳамо чизҳое ки рӯзаи моро мешикананд. Ва савм шаръан ҳуа имсак. Чӣ хеле ки мо гуфтем дар шариат савм маънош имсокай, имсокай ҳақиқатан ва ҳукман, ҳақиқатан мешава имсок ав ҳукман мешава. Ан муфтирати ай ҳамо чизое ки рӯзаи моро мешикананд. Масалан акл ва шурб, ин хӯрдану нӯшидан аст. Вал ҷимаъ ва наздик шудан ба зан наҳаран маънияти мин аҳле. Масалан дар рӯз, дар вақти рӯза маънияти вақте ки одам ай саҳар ният кардагист. Камар фаин акла сайма ав шариба ав ҷама наса лам юфтир. Одами рӯзадор агар масалан об нӯшиду, масалан ё таом хӯрд, ё ба занаш ҳамсараш наздик шид, насиям гуфта фаромӯш кард ки рӯза дорад, лам юфтир, рӯзааш намешканад. Лианна мумсикун ҳукман, лианна шаъри адафа алфеъл ила Аллоҳи таъала, барои ки шаъри пайғамбари Худо алайҳи салату вассалам гуфтагият ки и одам дар зиёфати Худое. Ҳайсу қала лиллади акла ва шариб тамма ала савмика, пайғамбари Худо алайҳи салату вассалам одаме ки рӯза дошт ва фаромӯшхотир таом хӯрд ё об нӯшид, гуфта тамма ала савмика, рӯзата давом те, фа иннам атъамака Аллоҳ ва сақака, Худо тора таом дод, Худо тора об дод. فيكون الفعل معه معدوما من العبد فلا ينعدم الإمساك. مثلا فلا ينعدم الإمساك، آدمی که مثلا کار کردگی حساب میکنه که کار کردگی نیست وقتی که فراموش کردگی. و این نام فعل، مثلا آدمی روزدار در روز خواب کرد و احتلام شد، او نظر الى امرأة او تفکر بها و این عدمها، مثلا اگر در طرف زنش یا طرف زن نگاه کرد و تفکر فيها یا فکر کرد درباره همین زن و این عدمها فانزل، مثلا بعدی انزال منی شد، بعدی فکر کردن یا بعدی نگاه کردن، او ادهن یا در تنش روغن شکید، او احتجم یا مثلا حجامه کرد، او اکتحل یا سرمه کشید در چشمش، و این وجه طعم فی الحلق، مثلا در چشمش سرمه کشید و مزه همین سرمه را در حلقش احساس کرد، او قبله یا مثلا زنش بوسه کرد ولم ینزل منیش نرامد، همین حالت ها دا لم یفتر، روزش نمیشکند. چیزی که ما نمبر کردگیم همین حالت ها دا روزدار نمیشکند. لعدم المنافی صورت و معنی، فاین انزل بقبلة او لمس فعلیه قضا. مثلا اگر زنش بوسه کرد و منی نازل شد، یا مثلا یا زنش رسید، دستش رسید یا سرش رسید، لمس فعل بعدی همین رسیدنی یا بعدی بوسه کردن انزال منی شد، همین وقت روزش میشکنه. لوجود المنافی معنی و هو انزال مباشرة، برای که او انزال شد در وقت بوسه کردن یا در وقت رسیدن، دون کفارت لقصور الجنایت، کفارت نمیشه ای آدم. و وجوب الکفارت بکمال جنایت، مثل کفارت اون وقتی میشه که وقتی که پره یکون کاری که روزه که میشکنه انجام میده. لأن تندرئ بالشبهة كالحدود ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه. مثلا در وقت روزه در ماه شریف رمضان، مثلا مرد میتونه زنش بوسه کنه، کراهیت نداره. کدام زمان؟ إذا أمن على نفسه الجماع والإنزال، وقتی که دلش پره، وقتی که ای خودش دلش پره که چیکار نزدیک نمیشه به همسرش یا ای روی بوسه کردن منیش نزول نمیشه. وقتی که دلش پرکی باشه ممکنه بوسه کرد. و یکره این لم یأمن، کراهیت میشه او آدمی که باوری ای خودش نداره، لأنه عینه لیس بفطره و ربما یصیر فطره بمعاقبتی، برای که مثلا خودی بوسه کردن روزه را نمیشکنه، نه که او کاری که بعد بوسه کردن دوام داره میتونه روزش بشکنه. برای همین آدمی که ای خودش که باوری که نداره بوسه کردن چی میشه؟ کراهیت میشه ای آدم. فاین امینه اعتبر عینه و ابیح له، مثلا دلش پرکی باشه هیچ گام نداره. و این لم یأمن تعتبر عاقبته و کریه. و این ذرعه از سبقه و غلبه القی، مثلا آدمی که همین به یگان سبب، مثلا به رفتی یا حرکتی خودش پرتافتن خواست، مثلا خواست که تمام بپرتاید در روزی، مثلا روزگیری بلا صنعه ولا ملء فیه، گرچنده که همین پرتو چیزی که میپرتوید، تمامی که ای درون میپرتوید پری ده باشه، لم یفتر، این روزه رو نمیشکنه. و کذا لو عاد بنفسه، اگر مثلا چیزی که ای درون برآمد مثلا
дуруи даҳашда ки буромад даҳаш маҳкам не ки ҳамун чизе ки айдарун боло напартофта. Ами дуруи даҳа буромаду дуруи даҳадай масалан бо ҳамира қирд кард. Рӯзаро мега намешканад. Ва кана дуна мил алфам. Иттифоқан мисол ҳамун чизе ки айдарун буромад дуруи даҳада ҳамин пири даҳа набуд, кам буд ва қирдш кард. Рӯзаша намешканад. Ва кана мил алфами инда Муҳаммад раҳимаҳуллоҳ гуфтагие ки агар даҳа пирам шавад, со қирдам ки кард, рӯзаш намешканад. Ва саҳва фи ханияти хилафа ли Аби Юсуф ва ин аадаҳу ва кана мил алфам фасда. Абу Юсуф раҳимаҳуллоҳ гуфтае ки агар ҳамин чизе ки буромад дуруи даҳаш пири даҳа ки боша ва қирдаш кунад, рӯзаш мешканад гуфтае. Ва кана мил алфам фасда иттифоқан ва када дунаҳу инда Муҳаммад хилафа ли Аби Юсуф. Яки чӣ ки мо гуфтем дар масъалае ки вақте ки ҳамин хидш ки оқиш ки буромад дуруи даҳадаву пири даҳа ки набоша қирдш ки кунад, рӯзааш намешканад. Не ки масъалае ки даҳаш ки пир шид ҳамира қирд кунад, рӯзаша ба ривояти Абу Юсуф и рӯзааш мешканад, ба ривояти Муҳаммад рӯзааш намешканад. Ва саҳеҳ фи ҳаза қавл Аби Юсуф. Мисол баъде ки қавли Муҳаммад раҳимаҳуллоҳ Абу Юсуф кадом қавлшо бигирем, ба кадом мисол гап риоя кунем, иҷо меояд саҳеҳш мегӯяст гапи Муҳаммада, гапи Юсуфай, ҳамун гапе ки гуфт агар ҳамин чизе ки хили оқи ки буромад дуруи даҳада пири даҳа ки шид ҳамиро ки бо қирд ки кард, рӯзааш мешканад. Ва ин истақаа амидан ай таъаммада хуруҷ алқай, вақте ки хидш сабаб меша барои ҳамин партофтан. Ва кана фиҳи фаълии қадо. Масалан вақте ки хидш ки сабаб меша барои партофтан, ҳамин хуруҷул қай чӣ мешава? Рӯзааш мешканад. Вақте ки хидш сабаб меша барои партофтан, рӯзааш мешканад. Фаълии қадо бояд қазо кунад бе кафорат, кафораташ нест. Қала фи саҳеҳ қайяда бимилл фам лианнаҳу иза кана ақал ла юфтиру инда Аби Юсуф. Мисол дар иҷам хилоф рафтааст ки масалан вақте ки чизе ки мепартоя хидш ба сабаби хидш, мисол вақте ки мепартоя партофтагиш бояд чӣ боша? Пири даҳа боша. Он вақт рӯзааш мешканад. И ба ривояти Абу Юсуф ва аътамаду маҳбуби ва қала фи ихтияр ва саҳеҳ ва фи ривояти Ҳасан ан Аби Ҳанифа ва ин кана фи заҳир ривояти лам юфассир лианна ма дуна мин алфам табъун лириқин кама лав таҷаффа ва када лав аада ила ҷавфиҳи лианна ма дуна мин алфам лейса бихариҷин ҳукма ва ин аъадаҳу инда Аби Юсуф фиҳи ва ривоятан фи ривояти ла юфсаду лианнаҳу лам юсаф билхуруҷ фала юсафа бидухул фи ривоятин яфсуду лианна фиълаҳу фи ихраҷи вал иъадати қад касура мулҳиқан бимилъи алфам. Масалан дар инҷа масъалаи овардагии хилофӣ ки одаме ки мисол хидш сабаби барои партофтан мешаву, мисол ҳамин вақте ки мероя хидш ба сабаби хидш вақте ки буромад кам боша, пири даҳа набоша, бо қирдш кунад. И вақта олимон гуфтагиян яхош ки рӯзаш мешканад, дигараш гуфтагиян ки намешканад. Баъд вақте ки масалан ҳамин партофтанаш пири даҳа кишид, дуруи даҳашда боша, напартофта боша, бо қирдш кунад, сабаби партофтан ки хидш кишида боша, рӯзааш мешканад. Ва ман ибтала ҳасад ав ҳадид, одаме ки мисол сангои майда ё оҳана қирд мекунад, мимма ла юкалу инсон, мисол ҳамун чизое ки одамон намехӯранд, ав ястақдиру ё одамо аю дурӣ мекунанд, афтара ин рӯзаша чикор мекунад? Мешканад. Ливуҷуди сурати муфтир вала кафарат алайҳи кафорат надорад лиадами маъна, барои ки маънош нест. ҳамин масъалае ки мо гуфтем, масалан амалҳое ки рӯзаро мешкананд, амалҳое ки рӯзаро намешкананд, агар бо дар ҳамин амалҳо ягон савол боша, саволҳоятонро ирсол кунед, иншоаллоҳ кӯшиш мекунем ҷавоб бигем. Алҳамдулиллаҳи роббил аламин.